Okay nga ko pa yung matanan. God is good. Yeah, amen. All the time. So thank you, Brother Rex. Hindi mo kasing-kasing pagpagamit ka Ginoo, patigapon ka, Brother Ed. Your labor is not in vain, sa nagpanidor. Dili man ka mo makakubra yan ha. Dito ay bawang kubra ka mo. Amen? So yan na, praise God. God is being faithful sa naton ministry. Ika-5 na natin ng fellowship. So, God is blessing. I-bless niya ang atong fellowship. And thank you gihapon ng mga atong first timer. Hello. Okay. So, ang atong mga first timer, welcome Sunday Fellowship. Okay? So, sunod mga kanta ni Brother Zed. Diba? Oo. Sakto lang. Yan. Oh, okay na rin, ma'am? Okay. So, kaya po na natin representative ang Kalipayan Builder si Ma'am Ami. Okay. Kani Ma'am Jean, di ba? So, welcome. So, ay lang kami kaawod. Okay? Dili kami makiawayon. Okay? Magala kami makiawayon, pero dili. Sabi ka muna. May natin na ka. Ano na natin, bully ko talaga din, Ma'am Jean. Bully. So, sana natin tikangan na natin sermon. Ipapakilala ko nga mo kan George Muller. Okay? George Muller. So, yan. So, George Muller was a Christian missionary in 19th century England. One stormy night, his orphanage was hit by a strong winds that knocked out the power. So may dani orphanage and then naigo ko ng pakusog na hangin anera kuryente. The children were frightened, but mother calmly gathered them in the darkness and began to read from his Bible by the light of a single candle. As he read, the winds howled outside, but inside, the children's fears began to fade. George read words from Psalm 23 that says that the Lord is my shepherd. I lack nothing. The children listened, mesmerized, as mother's voice filled the room with peace and assurance. When he finished reading, one of the children looked up and asked, Mr. Muller, doesn't the Bible say, the Lord is my light? Sobrang ampan. So, pagka ng bata. Muller smiled and replied, yes, it does. And in the darkness, his word shines brighter than any candle. Just like George Muller and the children in the orphanage, when we ground our faith in the Word of Christ, we find stability and peace, even life storms. The Bible is our anchor, our light in the darkness. As we read and meditate on Scripture, we'll discover that it speaks directly to our fears and doubts and struggles. So, ang atong title yan ng atong sermon is Grounding Our Faith in the Word of Christ. So, let us read our scripture passage, Romans chapter 10, verse 17. So, faith comes from hearing, and hearing through the Word of Christ. So, let us pray. The grass withers, the flower fades, but the Word of God shall stand forever. Let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you, we honor you because you are sovereign, Father. Thank you for the blessings, thank you for the grace that you have given to us in Christ. And Father, we humbly requesting that allow us to have understanding
in your message this afternoon. And I pray you'll be the one be lifted up in Christ, and I pray you bless everyone here through your word. We pray this in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So the book of Romans, actually, this is my favorite letter or book in the New Testament. So after I study the book of Romans, right now, yan na, ang maninit ako number one nga favorite book. So ini nga book is written by Apostle Paul to the church in Rome. So amo ito niya primary recipient or receiver hini nga letter. So the church in Rome, they had a good doctrine. Okay? That's why Apostle Paul, kung babasahan mo ang book of Romans, Apostle Paul appreciate their faith. So they have a right doctrine about gospel. May dihera sakto nga panunduan partihan mo kay kasuman. So yan ang letter ni Apostle Paul ang book of Romans, tungod na may ada na nira sakto na doktrina, ang ginimo ni Apostle Paul, ginnourish an era faith by teaching them deeper truths. Okay, sakto naman yung doktrina. So, ginnourish kaya. So, by teaching them deeper truths, he taught them about God's elect and His sovereignty in redeeming His people. God's elect is halaram yan, doctrine of election. Diba? So, nakita tanong. So, halaram niya, and then nakakablas siya. Within the salvation, dinahan gospel or open asuman, may ada ngayon God's elect. Now, this was to increase their faith, give them clarity, and remind them that their faith must be grounded in the word of Christ. Now, we will discuss that more later. So yan this afternoon, ang ating main passage is a conclusion. This verse is a conclusion niya. So, kikitaan natin na niya previous verses. Basahin natin Romans chapter 10, verses 14 to 15. It says, "How then will they call on Him, on Christ, in whom they have not believed?" So, magpakana, paano hirang magtatawag Ginoo kundi hirang nato? Maliwan. Diba? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? Paano man natira magmatuod at magkadang pagtuo, kunwari pahira makabati, partihaya. And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So, ini nga verses, ipapakita din ang kaimportantehan ministryhan preaching. Kasi through the ministryhan preaching, di na nagawa si pagtuo. At makikita natin ang verse nga, how they believe in Him of whom they have never heard. So, ang preaching ministry, usahan mga essential nga ministry in God's expansion, kingdom expansion. So, sa nga importante nga ministry is the preaching or the word ministry. So, yan through this ministry, God's people receive conviction and enlightenment about His redemption in Christ. So, pinaagi nga pagwali, pag-preach, ini nga ministry, di na nakakasabot ang mga ginpilihan Diyos nga di na hirang nakukonvict inirang mga sala. Nga nagkakadang kalambra itirang panunahon na hirang nagkikinahanglan ni kataluwasan kan Kristo. So, tungod din amon ni gapan rason, nagahatag akong compelling desire akong kasing-kasing, kaya na ako nag-preach ang Word of God. Kasi naling ko na palila, wari ko talaga po plano, wari ko talaga sumulot ako na huna nga magwawali ako.
Wari good talaga ito akon. Para kung di lang itong angay kay kanang barahan nito. So, ambot kaya na maging butang ini ni Lord. So, amo itong compelling reason kaya na ako ani din nagpe-preach. Kay pinaagihan pagwali, di na nagawa si pagtuo ang tao ang Diyos. Kung nagkaada yung pagtuo, nagkakaada yung kataluwasan. Now which is, amo ito importante ito sa nga kalag, kataluwasan. Amen? Amen. Importante ba yung kataluwasan? Yes. Kita ko importante, di ba? Kaya di rin man natin aaghato ng atong pamilya, pagkanhi, pamati ang pulong, kung di rin importante yung kataluwasan. So yan na, God convicted and enlightened me through studying His Word. Preaching is one of God's ways for His people to have faith in Christ and be redeemed. So pinaagihan pagwali, di da ang tao nagkakadahin kataluwasan. Mapakana lang ko, kung waray tao nga nagwalihay mo, nag-share, nagpahibaruhay mo ang mensahe or ang gospel, or waray nag-ARBB siya makakasabot ka ba, matatalwas ka ba? So, kareksingon ini nga verse, makikita natin na ini nga katalwasan, dili ini nagtitikang haanon kalugaring sulod. Nagkikinahanglan iba nga tao papahibaruan. Kaya we are blind. We are spiritually dead. Amen? Maluya man. Amen. So yan na. Oh, hello. Honestly, okay. Ini nga ministry, nga preaching ministry, kamatuoran la, brothers and sister, di rin niya madali. Okay? Di rin niya madali. Makuri ini nga ministry. Para siya po ng mga apostles, nga ibang nga tawuhan Diyos nga na-experience, na kinurian nila pagtrabahohan, ministryhan, pagwali, pag-preach. So kita na lay Apostle Paul, ang na-experience niya pag-preach ang Word of God, ano na-experience niya dito sa Bible? Nagutom, napriso, pinalulan pa, ginkastigo pa iya. So sugad kakuri it paghimot ministry. So didahan pag-study ko han scripture, dida po na-appreciate an mga ada word ministry, labi na kung mga nag-eskwela ba, at preparation ini nga lesson, kung kuan kami niya, it 1 week, kulang pa talaga. Kung agiyon niyo talaga sakto nga method, kasi kinahanglan magkadan sakto nga method, para ani mo pagwalihan mensahehan Dios sakto. Kaya kung diri nga ni sakto ani mo pagwalihan mensahehan Dios, dako ito nga baratonon han Dios. Ibis nga mapawawhay man Ginoo, masinga lugod dai mo. Di ba? So amo ito ka importante nga pagwalihan mensahehan Dios. Nakikinahanglan hindi rila desire, nakikinahanglan sakto nga knowledge. As Apostle Paul di Romans nagsiringiya, before he was zealous. Di ba? Pag ngalaga na Ginoo, makasi-kasi ko diya pangalaga na Ginoo, pero not in knowledge. So, they recounted animo pagiging zealous, kundi sakto animo knowledge. Ginoo. Nagsisinangsayang kalan effort. Kaya nga, pagkadahin time nga mabaro ka pag-aram, kung ano pag sakto nga pagintindihan, mensayon, pulungan Diyos. Amen ba? So, tungod din nga ministry, naintindihan ko nga ministry nga pagwali, nga tungod din, hindi na natatalwasan o sa nga kalag, asya ini nga nakahatag ako yung conviction na kasing-kasing nga magkatuhan morning evangelism na government offices, so voluntary letiya, so kaya ano ko itiya ginihimo, kay because ito nga conviction, ang compelling heart. Kaya waray na ito ibang nga tao nga mag-ihimo makadto, kundi ako kay nabaro man ako, makuri ko man talikdan. Diba? Ito nga compelling heart na dihapon, tatalikdan ko, bangin
sunod nga panahon ng last day pagbasulat ko. So sanglit ito bisan makuri para bisan makuri ginihimo ko ya para yung last day diri ko ya pagbasulan. So amin ni nga ministry, amin ni ang ginistoryahan na naton main passage Romans 10:17, amin ang conclusion ini nga faith. Faith is essential for God's redemption in Christ. So ini nga faith, ini nga pagtuo, importante gud ini partihan kataluwasan han iya mga tao. Importante at pagtuo. So makikita naton naton passage nga so faith. So ini nga faith nato na nababaron brothers and sister, amoy ni instrumentohan Dios pagtaluwasan niya tao. Asya ni pamaagihan Dios. Pamaagihin pagkaadang pagtuo han mga ginpilihan Dios, asya ito ran natatalwas. Kaya ini nga faith instrument ini ni God to save His people. So makikita gyap naton ibang nga verse in Romans chapter 9 verse 10, nasa nga di nga, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, for with the heart one believes is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So importante hit pagtuo. Kaya ada kadida nagiging matadong haatubangan han Dios. Pinaagihan nimo pagtuo kan Hesus. Ang tutduhan Biblia para kita maging matadong haatubangan ng Dios, diri la magbuhat kan magupay. Waray say-say pagbuhat nimon magupay, kung ikaw diri ka natuo o waray ka pagtuo kan Hesus. Diri ka makakaangkon ng katalwasan. Ang ginaarohan Biblia ng katalwasan is pinaagihin pagtuo para ka maging matadong atubangan ng Diyos. So, naton point 1, okay, kasi nga di nga, we must have faith in Jesus. It is important in God's redemption, in Christ. So yan nakita naton kung ano ka-importante ang pagtuo. Naamoy na instrumento nga gingagamit han Dios para pagtaluasan iya mga tao. Ini nga pagtuo. Ngan ini nga formula han Dios parte kataluasan, diri la ini nagtikang ha New Testament. Ada gapin ni nagtikang ha Old Testament. Babasahan naton ha Genesis 15 verse 6, and he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Abraham believed. So ganman kan Abraham na natalwa siya kay tungod niya pagtuo ginkonsiderihan Dios nga matadong kay tungod niya pagtuo. So yan kasangkayan ko kung ikaw yan ani kaya wari ka pa magtuo kan Hesus, wari ka pa magkadan faith magtapod, gini-encourage ko ikaw, ginaagat ko ikaw nga yan nga adlaw magkaada ka hin pagtapod. Kaya ang tutduhan Biblia para ka matalwas, sugad man ang mga tao ha Biblia, natalwas sira pinaagihan pagtuo. So yan makikita natin ha Bible na kinahanglan talaga natin yung pagtuo kan Kristo para lang kita matalwas. Kung kikita ang gap natin ha aton previous chapter from natin main passage, Romans chapter 4, verses 1 to 5. So makikita dito verse 1 to 3, what then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? So, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Next verse. Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. So, kung trinabaho, diri gift. But as his due, nararapat la, kabayaran la, kung kintrabaho mo tiya. So, makikita natin, ang gift is not by works. Verse 5,
And to the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. So yan ini nga passage, ini nga verse, gintutot duha aton ang klase nga pagtuo na ini nga pagtuo diri ni ti kang hitaton buhat, kundi regalo ini. Okay? Regalo ini nga pagtuo. So ini nga pagtuo, naging matadong kita tungod ang pagtuo. So ini nga pagtuo is diri buhat. Karigsigan ini diri ni buhat, diri ya work, diri ya by work. So natong subpoint A naton, faith is a free gift, so we must not boastful about it, as it does not come from our own power. So yan akon may da kaya na halarom nga pagtuo ha Dios, pagintindi, pagkilala, diri mo ito kinahanglan iparayaw o igambog. Kay regalo na ito, libre na itong regalo han Dios. Diri ito nagtitikang hanimo kalugaringon. Okay? Makikita gyap natin ha, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So according to the verse, an author ha naton faith, diri kita. He Lord Jesus. Sangit amin yan rason, kay ano diri mo kinahanglan igparayaw animo pagtuo. Amen ba? Diba? So diri karigsigon nga may nakahanaram nga pagtuo, ayaw pagunanaw na nga baltok gud ako. Kay diri kini magkakadunsugad nga grabe nga pagtuo kun diri ako baltok. Di ba? So damo na kon kakilala, mao pa yan era academics pero di oray pagtuo kan Hesus. Di ba? Damat mga atheist na mga doktor, mga maupay profession, pero diri hira nato kan Jesus. Hataas man itera academic. So, gipapakita ni na ini nga verse, tinuod talagang ginyaya kanini nga, ang pagtuo, libre leton hatagan Diyos. Diri ni ti kang hanaton kalugaringon, pangusog, panunahuna. So, yan na, nabaron na kita nga ang pagtuo, libre la, sanglit diri naton kinahanglan, igihambog, pwede naton kikitaon nga last verse, kung ano paliwatit karagsigunit pagtuo. Okay? Babasahin natin na Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. So ngayon na ini nga verse, ginbubuligan kitang pagintindihan ka matuoran, parte ang pagtuo. Na ini nga pagtuo, assurance ini. Or in another word, confidence. Okay? That make us sure of what we hope for without being tainted by doubt. So, karigsigan ini, itpagtuo, kinahanglan may, itpagtuo, equals ito yung confidence. Ano mo ginlalauman? Dida ka ni Kristo. Ano ba taton ginlalauman kang Kristo? Naya ginyayakan, ginsaan. Diba niya, o saan nga ginsaan natin, example is, eternal life. Amen? May daba ka mo ito pagtuo. Amen. Di ba? Yan na kung may nakapagtuo, kinanglan may naka-confidence. Kasi kung wari ka confidence, pagpakanan lang ko iyo, itawo nga mayakan nga, diri ako makakayakanin, langit ako, ang Ginoo na ito bahala. May confidence ba tiya? Anong saan ang Ginoo? So diri man karigsigon na nagyayakan kita nga, langit kita, naghihinambog, nagpipinarayaw, kundi nagkakaadala kitang confidence. Hansaad hato ng Ginoo. Na nasring iya, kung hinuman ang matuhay ya, mayada eternal life. Kasi sa ringan Biblia, ang definition ng pagtuo, faith is the assurance of the things hoped for. Assurance, confidence. The conviction of the things not seen. Diri pa man nato nakita kunan at langit, pero natuod kita, makadto kita langit. Kaya nasa ni Jesus Christ, kinaandam na kita dito niya, mansion. Balay. Pero kung waray pagtawagin, mga ngatawala, ano. So, amoy ton sa adan gino, amoy niyan pagtuo, nga gitutot do aton. Na ang pagtuo is
libre nga regalo. Ikaduha, subpoint B, faith is having confidence and being sure of what we hope for in Christ. So, tungod din nga may dakit ini sugad nga klase nga pagtuo, being sure and confidence, amin yan reason, amin it magiging rason dapat nga diri kita maging masulubon. Haton kinabuhi din hababawan tuna. Di ba? Didi hababawan tuna, nakakagi kitan mga problema, obstacle, ya, durudalain la. Pero kung iti mo paglaom, iti mo pagtuo, iti mo paglaom, ato dito halangit, diri ka magiging masulubon dapat. Confidence ka. Yeah? Sometimes, sa magyapit at akunaan, pag nagbabaptas, okay lang kung pobre lang nga, di basta dito halangit, recall at ako. Temporary man lang. Diba? Diri ito kaginin ko niya, think positive diri. Nagkiklim ka truth. Amen? Nagkiklim ka na truth. Na diri ka rin siya nagtiting positive ka para maiwas mo lang depression diri. Ito nga truth, amat nagahatagay mong comfort, hand times nga adakat kapurian. Di ba? So, ito nga, ini nga tungod nga pagtuon nga ginhatag haaton han Dios pinaagi kaniso. Sino naghatag haaton pagtuo? An author? Si Jesus Christ. Diri kita. Tungod nang ginhatag ni haton han Dios, angay naton tagaanin pasalamatan naton Dios. And dayawon naton hiya. Tungod hini nga pagtuo nga iya ginhatag. Kay kun mari niya ni gihatag, mari kita katalwasan. So yan na, balik ko natin na naton passage comes from hearing. So yan na, as the verse nga pagyakan niya nga comes from hearing, inin na hearing, Greek word is instrument inihan pamati. Kung bakit talinga. Diriya action word. Noun inihiya. So yan na, hain ba kita ini na mamati? Okay? Our scripture passage gives us the important truth that faith come by listening. Pamati. Kaya kung diri ka mamamati, diri ka magkakadahin pagtuo. Sorry, ako kung nakadisturbo ka yung katurog. Nakadisturbo sa bahay sa may papatamaan na tumutak ni po. Derek, katurog lang. Basta mamamati ka lang. Okay. Piyong la. Ayun lang pagkaturog. So, meditate. So, yan na. Amin niya nga. Nasa nga ang atong scripture, so faith comes from hearing, listening. As verse 14, Romans 10:14 says, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how they to believe in Him of whom they are never heard? So dinhi pala nga verse, makikita natin brothers nga ang kaimportante, ka-essentialit pamati. Dili ka nga niya mamamati, waray ka pagtuo. Mawawarayan kahin pagtuo. Pag nawarayan ka pagtuo, delikado hinduro. Kaya pagbabasulan mo ito, hawaray katapusan. Ha eternity. Di ba? So sugad ka-importante hit pamati. Kinahanglan diri naton saradhan ni taton talinga partihan pulong han Dios. Kay pinaagihan pamati, di da ito nagawa si taton pagtuo. Paros na lan kan Peter haniya pagwali han panahon ng Day of Pentecost. Diba? Kahuman niya magwali, itaw natin na Acts, chapter 2, verses 37 and 41. Verse 37, now when they heard this, they were cut to the heart. Han nakabatiran, wali ni Peter, di ba importante yan preaching, word ministry? When they heard, ano nila response? They were cut to the heart. Naigo nila kasing-kasing. And said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Di ba? Verse 41,
So those who received His word were baptized. And there were added that day about 3,000 souls. Naduggan hera. So makita natin, namati lahera, pag sikaw man nila pamati, nagpakaanan nila. Ano kami himuon? Para matalwas kami. Then sumata nila, himpakita nila, nagpabaptize. So makikita natin, tikang pamati, nagkaadahin progress, increase, itera pagtuo. Tikang pamati, nagresulta in buhat. So ganito ka-importante hit, pamati, hanpulong, han Diyos. Amen ba? So, ito yung nga diri nga ni kita mamati, sano kita, yan, ang tutduhan pulong han Diyos, kung ano nga panahon kita mamamati, hitiyap, minsay, or pulong, nasingya, day and night. Makapoy man, mag-uol, di ba? Diri ka nagsasayang han oras kung namamati ka han pulong han Diyos, brothers. Diri ka nagsasayang in effort kung namamati ka han pulong han Diyos. Kaya pinagihan mo pamati, nakukultivate, na-increase iti mo pagtuo. Itawa nga diri namamati pag han pulong han Diyos, diri namamati, di ba siya, waray na. Naluya na, madali na ya, madarat ka ng kalibutan. Madideceive na hiya. Amo ito niya, masaya nga, who are you? Akala mo lang. Sa mga transformer, akala mo lang. So, through hearing or listening, God provides the means for His people to receive faith. Hearing is the instrument God uses to reveal Himself. So, pinaagihan pamati, amo itong instrumentohan Diyos para ipakilala niya tiya kalugaringon. Amo gyapon ng tao. Ikaw ba kung may nakakaistorya, nagpapakilala ka kung hino ka, tas di rin namamati, gaganahan ka ba pagpakilala? Dira kayo mo, di ka man namamati. Pero kung yung sa nga tao, may nakakaistorya, nagpapakilala ka, tas nakikita niyo mo nga interesado yung mamati, gaganahan ka pagpakilala ti mo kalugaringon. Asya gyapon na tatong Diyos. Wari nga ni kita interes, desire mamatihan minsayan Diyos, diri niya ginre-reveal tiya kalugaringon. Diri niya pipiriton tiya kalugaringon ha aton. Dapat aton kawarayan kung diri kita mamamati ngan makikilala naton ang Dios. Dapat mawawara aton. For eternity tiya. Hit epekto. So sugad ito ka importante hit pamati han mensahe han Dios. So naton sa point 2, we must continue listening to the word of Christ to increase our faith. Diri kasi ma-increase iti mo faith kung diri ka magpipinadayon pagpamati han mensahe or pulong han Dios. So ama itong pamaagi han Dios sa aton. So brothers and sister, diri dapat kita magundang han pamati han mensahe ni Kristo. Pinaagi ni nababaruan naton ang kaburuton han Dios. Ngan kun pinaagi ni nababaruan naton kaburuton han Dios, nga nakakahatag himaya haiya. Nga nai-enjoy naton hiya. Kaya pinagihin pamati. Diri mo mai-enjoyhan Ginoo kung diri ka namamati. Diri ka malilipay pagkaadan relasyon na Ginoo kung ikaw ware ka kasing-kasing pamati or interest. As kuan na Hebrew nga gisisiri nga 10:25 na magpadayon ket pamati na singa dinga Hebrews 10:25 not neglecting to meet together as is the habit of some but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. So nasinga din not neglecting to meet together. Kaya didan meet together ang mga believers, da ka didan nakakapamati han pulong han Dios. Ito na gini-encourage sa aton nga diri kita dapat mag-absent. Wari ko gipapatabahan nga diha. Babasa ko lang verse ito. Wari ko gipapatama, may ka magsumat mag-istorya ka to. Pataw tiro ka ni brother Paul ka to. Para ya adila to ka ng Bible verse letter, reminder letter. Ay kumara ka may natag man ka din chance. Pwede pa man mag-share nga mag-repent.
Okay? So, not neglecting to meet together. Pinaagi ka pito, brothers and sisters, pag-meet natin, bisan na small Bible study, ito yung life group, di ba? Ito yung Bible study group. Padayon lang pag-atin. Kaya ada ka dito nakakapamati, hanpulong ng Diyos. And nakakasad na sa iya nga di, as is the habit of some. Habit, ani ba kasi, na habit na nirang diri na mag-atid. Nakakasad. Pero na sige, but encouraging one another. Dapat gini-encourage natin kada usa, pinagihan pulong ng Diyos. And all the more as you see the day drawing. Yan ang motivation kay ano mo, kinahanglan magpadayon pamati ang pulong ng Diyos, kaya haranin na ang adlaw, haranin na ang pag-abot ni Kristo. Haranin na. Di ba? Magbanjing-banjing ka lang nga dito kalibutan, bayan kakalasan. Diri lakuhan, second coming, diri gyud kita maramit aton kamatayon. Yan ang simana, kusog-kusog ka. Niyan sunod nga simana. Di ba? So amin motivation naton na kinahanglan naton diri magundang it pamati han pulong han Dios. So ganito ka importante ang pulong han Dios. Amen ba? Amen. So pinagin the Bible motivate us to keep meeting and listening because the coming of the Lord is near. Let us not be deceived by this world, for we are only temporary here. Our real home is heaven. Some people do not obey the word of Christ even though they have heard it. So, ano ba nga tao nga nakapamati naman, na singkapol, pinaagin pamati, nagkakadang pagtuo, kaya naman ang iba, nakabati naman, pare man lagi ang pagtuo. Diba? Ito na yung pakayana, ito na yung objection, na-experience ka pa ito ni Apostle Paul. Next verse sa Romans 16. But they have not all obeyed the gospel. Diba? Verse 15, na hindi naman niyo, paano man hira makakabati kung wari mag-preach? How beautiful and fit han nagkukunan gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So Isaiah nagpapakaya na hindi pa nagtuod han era na batian haamon. So bisan ni Apostle Paul na maarami nga diri tanan nga nakakabatihan han pulong han Dios natuod nasunod. Amen ba? Makikita gab naton han next verse 18, 19, but I ask, have they not heard? Wari bera ko na makabati. Indeed, they have. Pero nakabati ko nera. For their voice, han nagwawalya, their voice han gone out to all the earth, and their words to the ends of the world. Verse 19, but I ask, did Israel not understand? First Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. Ingko kanina ni Apostle Paul ang mga Jew, mga Israelites nga waray tumuod. Okay? And next verse, 20, then Isaiah is so bold as to say, I have been found by those who did not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. So karigsingon, ang Ginoo, ang aton Dios, makakaintindi let usa nga tawo kun aton Dios tutugutan niya ipakilala aniya kalugaringon, ipakita itiya kalugaringon. So makikita naton na ang katalwasan an may ada control anaton Dios. Amen ba? As the Apostle Paul teaches us these verses that like some Israelites who heard the gospel but refused to obey, God did not reveal Himself to them. So, ang rason kaya derera nag-obey han gospel, bisan nakapamati nahira, nakabatinera, ang rason kaya na warahira pagtuhuan gospel, kay tungod nga, waray ginpakita ang Diyos ang iya kalagaringon haera. Yan na, brothers and sisters, kung ikay to yan na nakabatikahan mo pingasumat, nakaintindi ka pa, salamat ka Diyos. Kaya ginpakita ang Diyos ang iya kalagaringon haimo.
nga nakaintindi kan gospel. Pasalamat ka Diyos kaya ito, iti mga tao nakabating gospel. Waray la ito, di rin nila tatagan importansya. It mga sugadini, mga restoryahon, change topic kita ito. Di rin magtinda makaka-income. Hindi kita, nahihits ba ako? Pero yan ako, ikaw ito, brothers and sister, nakaintindi ka, han mensayan Diyos, han pulungan Diyos, nakakaintindi ka, korreksigon ang Diyos, iya igin papakita aniya kalugaringon ha imo. Ngan angay mo ito pasalamatan na Diyos. Kay diri tanan nga tao, may sugad ito nga experience. Kung nakakapamatiran pulong han Diyos. Amen ba? So correction brothers and sister, it pag-intindi ha Diyos, it pagkakaadahin pag-intindi ha Diyos, diri ini nati kang haaton kalugaringon, diri kita't may dagahom, at may control, kundi an aton Diyos. Yan ako ikaw yan na din diri mo naintindihan ang mensahe, bisan nakakabati ka na, angay mo ito kahadlukan. Kaya na, diri papakita ang Diyos niya kalugaringon na yun. Kung naman mo na experience, siguro kinahanglan mo na mag-ampo. Kung may daw kaupod nga, pag makaluoy ha Diyos nga, Lord, ipakita mo gatak iti mo kalugaringon haakon. Tuguti gada ko makaintindi. Di ba? So, kinahanglan mo itong magkadan so ganito nga pag-ampo. Kaya kung diri ka nakakaintindihan pulungan Diyos, diri ka makakaintindihan katalwasan na ginahatag ato ng Diyos deda kan Hesus Kristo. Kung diri ka makaintindihan katalwasan, diri ka matuod. Okay? Yan na, as we go back naton passage, Romans 10:17, ako nala, nabaruan na kita nga, pagtuo, importante yung doro, parte katalwasan Diyos, para mga tawhan Diyos, kaya amoy na instrumentohan Diyos, para matalwas ang tao. Tapos ginpakita ko na anot correction pagtuo, na ini nga pagtuo is regalo inihan Diyos. Okay? Ngayon, ikaduwa, correction pagtuo is magkada kayong confidence. Tapos natong point to is, kinanglan magpadayon kapag pamati, para ma-increase yung faith. So yan na, makikita natin, hearing through the word of Christ. Okay? So yan na, makikita natin nga, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Ini nga verse, naghahatag aton yung importante nga kamatuoran na dapat ang aton source it aton pagtuo ang pulong la ni Kristo. Waray na iba. So ano ba't pulong ni Kristo? Which is the Bible na mayada kita yan na. The Apostle Paul teaches us that the content, object, and subject of our faith must come from what the Bible says. Kinahanglan, iti mo pagkilala ha Diyos, iti mo pagtuo ha Diyos, kinahanglan na align hiya hantutdo or yakan han Bible. So, amin yan natin source as the verse says nga, through the word of Christ. So yan makikita na the word of Christ is one and only source for our faith. So it must not come from within ourselves. Di rin nagtitikang haaton yung pagtuo. Atong pagtuo, ang mga inayon ako sa suggestion ni Brother Jerry, atong fellowship ngaran is biblical Christian. Kaya atong source is word of Christ. Diba? Biblical Christian. May mga Christian kasi nga diri biblical. Una, mga pa kito, member ka pa kita una. Mga Christian nga diri biblical. So it must not come from within ourselves or other books, superstitions, human philosophy, or any merely religious feeling. So kailangan natin source ito atong pagtuo, diri kang human philosophy, kasabihan, di ba? O kanan mga reliyoso na mga ginhimula, kinahanglan atong source talaga ang Bible. Kaya naman, kasi pinaagihan Bible, nababaruan naton ang parting kamatuoran, parting hadyos, didakan Kristo. Yan ni Jesus gihap, siringgap niya, John 14:6, ang iba aton maram na, Jesus said to him,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the truth. So, amo ito dapat itaton, maging source it aton pagtuo. Oray na iba. Amo ito rason kaya Bible la dapat at naton source it aton pagtuo. Dapat it content it aton pagtuo, nagtitikang ha, tuddo, or anong ginyayakan han, Biblia. Okay? So, Jesus is the perfect source for God's truth. And in Him, we know that truth about salvation, one of the most important doctrines. If our source is from our own understanding, will, or philosophy, we can be lost. So ganito ka-importante nga, kinahanglan iti mo pagtuo, diri la nagtitikang haimo. Kinahanglan, tikang gudla dapat ha Biblia, waray na iba. Kasi kung ikaw mag-unaw na kalagtik ang haimo kalugaringon, pwede ka mawara. Kaya tungod nga, makasasala kita. Kinahanglan naton Jesus Christ. Kinahanglan naton ang Word of God. So, naton last point, third point, last point naton, we must be grounded in the Word of Christ alone to have a correct faith. Diri ka magkakadan sakto nga pagtuo, kung diri ka mamamati, han pulong, han Diyos, or han Biblia. Siya na anusan mga importante hantot dohan Biblia, kataluwasan. Antot dohan Biblia kasangkayan ko na naton Ginoo, amoy niyan eternal Son of God. He is with God. Jesus is have nature, divine nature. Okay? The second person ng Holy Trinity. So, bisan hiya God, lumusa diya, nagkatawang tao iya. Okay? He perfectly obey God's law and experienced terrible suffering and crucifixion. Ginhimoy ni Jesus Christ na nagkatawang tao iya, atubang yan kakurian han ikato pagparay sa nga cross, para para hiyaan magbayad han pinalidad han salahan mga tao han Dios. Hiyaan nagbayad, hiyaan nagatubang han sirot han sala han mga tao han Dios. Hiyaan ginparusahan para ang mga tao han Dios diri parusahan. Kay kita manggod tanan nga tao makasasala kita. Ngan ang Dios baraan iya ito ginpaparusahan it sala. Ngan tutduhan Biblia tungod nga makasasala kita, tanan kita tikadto ha impyerno. Pero ang tutdulot ng Biblia, naghatag ang Diyos in katalwasan, pinaagi kan Isus. Para diri ka may nga tuha impyerno, kinahanglan mo karawto ni Isus nga usan nimo nga Ginoo ngan manunubos. Lord and Savior. Karawta hiya as your personal Lord and Savior. So yan asangkay kung ikaw ito yan diri ka pa maaram kung paano malangit. Ang tutduhan Biblia, kinahanglan mo i-admitar nga makasasala ka, ngan karawton mo Jesus, usan nimo nga Ginoo ngan manunubos. Diri ka na magtapod hanimo kalugaringon. Kaya kaya diri mo kaya talwason animo kalugaringon. Nakikinahanglan ka hanaton Ginoo nga Jesus. Amen ba? Amen. So yan anaton passage nga tutudduha aton, importante hindoro nga may ada kita saktong source itaton pagtuo, which is the Bible. Kaya anaton pagtuo nag-i-influence ni aton lifestyle, aton pagkinabuhi. Diri nga nasakto aton pagtuo, diri ka magiging sakto aton lifestyle or aton pagkinabuhi. So if what we believe is not based on the Bible or the Word of Christ, we cannot glorify God. But if we build our faith on the Bible alone, let us continue to use it as our reference and keep listening to it for God's glory in Christ. The Word of Christ is God's instrument to convict and enlighten His people. Okay? So yan as we end, brothers and sisters, na gipapahibaro aton na pinaagihin nga mensahe nga Biblia na hibabaro kita nga Biblia gudlaan angayhan aton pagkukuhaan nin pagtuo, pagkilala ha Dios. Wari diri nga ni online ha Biblia, diri dapat naton karawton o diri naton himuon. Ngan kaya Biblia gudlaan dapat naton karawton as
Hebrews chapter, last verse, chapter 4, verse 12, for the word of God is living and active. Amon lainit, kuanit, magpapabag-o, hit kasing-kasing, hit tao han Diyos. Pulong han Diyos. Waray na iba nga magpapabago han tao han Diyos, kundi aniya la pulong. Okay? So yan na, amin at kon haton nga, let us ground our faith in the Word of God because it's living and active. And through it, we can experience the great power of God that changes our life. Because of this, we must get involved in ministry, okay, of preaching the Word of Christ. And because this is the Word of Christ, kinanglan kung magpipreach kita, Word of Christ, kinanglan ipipreach natin sakto. In right context, di ba? Kasi kung di right context, damon mga Bible verses nga nagwa-warn na ayaw pagpasobrahi, ayaw at pagkulangi. Gustuhan Ginoo sakto, right context. So, kung gusto natin mag-preach in right context sa Scripture, let us give time pag-study ang Scripture. Di rin madali, kinangan talaga and work hard. Hit pag-aram, pagkilala, hit pulong han Diyos. Yan, as we close, gusto ko na i-share iyo natin big idea, natin sermon yan na we must have faith in Jesus because He is the key to God's plan to save us. To make our faith stronger, we need to keep listening to the teachings of Christ found in the Bible. Most importantly, we must build our entire faith on the Word of God alone because it is the only true foundation for believing what is right. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for the grace, thank you for the Word, thank you for the Bible that you have given to us so that it will be our guide to know the truths, to be in truth. Father, paran mga tao nga waray pahan kalambrag, hanimo pulong, dinan mensahe, ginampo namon na tagaan mo irang kalambrag, ikaw maghatagaran yung pagintindi na para magkadairang pagtuo nga makaangkonhan katalwasan. Ngan ikaw gihapon madayaw, pinaagihan pag-aram namon na mo pulong, kanimo kaburuton, amon mabaruan, ngani amon may tumanon. Ginampon namon ini, hangaran ni Jesus. Amen. Communion. Sige, let's have communion. Pwede ka mo magtukdong, adi. Magpawala ka mo didi. At lamisa na ya. Ha? Okay lang? Sige, kami na lang dua. Distribute na lang. Distribute. Sige, pagkadi ko nung ka. Makuha na lang ako, brother. Okay lang. May meringaw. Reson. Anay. Kaya na rin. Ito pa rito. Oo, ano, ako lang at makanta. Ano, joke. Adi na brother Sid. So yan na, as we take an communion, let us be reminded through this communion, suffering and crucifixion of our Lord and Savior, Jesus Christ. Na nag-suffer hiya, namatay hiya, diri tungod nga nakasalaya. Pero kay tungod, hanaton sala. Nga naton sala, may da resulta nga penalty. So ito nga penalty, ang nag-atubang ito, anaton Ginoo. Tungod niya paghigugma, ngan pagiginbaraan, kung maniya babawan tuna, hiya ang nagbayad ang pinalidad ang sala. Yan ang nasa nga diha, 1 Corinthians 11,
chapter 23, chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he, ano ya, papakliyong ko la. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So let's take the bread. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this often as you drink, in remembrance of me." So let's drink the cup. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, amin yan reason kaya ano kita nag-communion is to remembrance the death and the